राज्य में ग्रीष्म प्रवाह जारी रहिथिबा बेले एहार प्रभाव सीधा सड़क व्यस्त बहुल जीवन अतिबाहित करुथिबा व्यवसायी बाटोई उपर पड़ुछि। अत्यधिक खरा हेबा द्वारा आसुनाहांती ग्राहक हाथ बांधि बसुछंती व्यवसायी। अन्यपटे मार्च जाई एप्रिल सरीबाक बसिलाणी। अद्यावधि प्रशासनिक स्तर में रास्ता कड़ कि छक स्थान गुड़िक फिटला नाही जलछत्र। देखंतु उत्तप्त सहर भावे एबे परिलिखित होइतिबा कटक जिला बांकी सहरांचल अधिवासी किभଳି खरा जोगु हेउछंती कलबल। प्रचंड रौद्र तापर प्रभाव सीधा सड़क पड़ुछि दिन मजुरिया। अन्यपटे रास्ता कड़े निजर व्यावसायिक आसर जमाइतिबा आखुरस व्यवसायी, तरबुज व्यवसायी सहित दहीबरा और फल बेपारी खरा जोगु से भली आसुनांती ग्राहक हाथ बांधि बसुछंती बेपारी। अन्यपटे टली चालकों जीवन जीविका कथा न कहिबा भल। मुंड झाल तुंडरे मारी कटुछि तांको जीवन। एमानंक रोजगार ही एमानंक परिवार को मिलिबो मुठे आहार। अत्याधिक खरा जोगु पदाकु बाहरिबा होई पड़लानी मुश्किल। एभली परिस्थिति रे मुंड झाल तुंडरे मारी रास्ता कड़े दिन तमाम छिड़ा होई ग्राहकों को जलका भली चाहि रहिछंती व्यवसायी। सेपटे घरकरण सामग्री आनिबा पई बाध्य होइछंती लोके ए प्रचंड खरारे बाजार घाट को आसीबा पई। सुविधार सम्मुखीन होउछंती। प्रशासन तरफ किछि भी व्यवस्था नाही, पानीर व्यवस्था नाही, कोटे गोटे ठंडा पानी पीया को नाही, कोटे गोटे पानी भी काई कोउठी तो नाही। आ सामुंडिया काई सामुंडिया वर्ष काई सब वर्ष काई करि नांती ता भी किछि जणा पडुनी। लोकंकर खराब में जदि प्रशासन किछि सुविधा करि परिबो बा कोटे छामुंडिया करि परिबो, कोटे होछि माठिया पानी फानी रखि परिबो कि ठंडा पानी रो कोटे व्यवस्था करि परिबो, माने बहुत लोक उपकृत हेबे। मोना राजू जना गोपालपुर और ए सीजन में बात तरफ से चलची हेबे। खरा केमते बाकी रे खरा प्रचुर तो हो जेबे, बहुत खरा होछि। केमते कोन व्यवस्था होछि? व्यवसाय एबे तो माल मिलुनी हम ओडिसा रे, जेतु बाहर माल आइछि ती अधिक दर रे व्यापार होछि, तथापि भलो व्यापार चलिछि। खरा के केते कोन सुविधा मिलुछि? ठीक पानी पानी कष्ट करके हेछि ना पानी फानी व्यवस्था नाही, लोक भी हैरान होछंदी। हमें भी लोक को पानी फानी आनी बहुत साहाय्य पिया को दउछु। हमें चाहूछु ए पाखा पाखी गोटे पानी व्यवस्था कले आ जल छत्र गोटे कले भल हम। मो ना अक्षय कुमार बेहरा आक्रोश व्यवस्था खरा तो 40-44 डिग्री तापमात्रा होगी। लोक 10 सुधा लोक आस व्यवसाय होनी, कम व्यवसाय होती लोक आसी खरा तो प्रबल खरा। आम भी व्यवसाय करने इच्छा होनी खरा एमती व्यवसाय अभ्यास स्लो चलती खरा हो तो कौन चाहिए आम कस्टमर आसुना खरा होती कौन कर मो ना दाम बेहरा। अच्छा कोन जाइथिले आई जाऊ कौन चा बटे मगामई करे खाऊ। खरा काटुनी खरा काटे कौन पेट पड़ जाऊे आ खरा हला सुके कौन आसियो खरा के दोस आए। हाँ खरा अच्छा आया कष्ट होनी भारी कष्ट हो जाए। कष्ट कहीं खरे बुलछन आपण खाए कौन आया 1000 टका भत्ता जे कोटे किछ नहीं कोन चाहते आपण आया कोन सुविधा चाहते? सुविधा कौन मोर भत्ता 3500 होने आया के गाड़ीटा मिलुनी, गाड़ीटा भागी गलानी जोदे खरा बुलछन ना कोन आ कौन करिवे पेट पड़ जाऊ हम गाँव कर मागी के जा खाऊ तो खोला कथा आया। सेपटे खरार सीधा सड़क प्रभाव साधारण जनजीवन उपरे पड़ुथिबा बेले एबे बांकी सहर को आसुथिबा बाटोई पथचारी प्रत्येक वर्ष भली रास्ता कड़ बजार भिन्न भिन्न छक स्थान गुड़िकरे जो सबु जलछत्रर व्यवस्था प्रशासनिक स्तर में स्वतंत्र सुविधा करने कथा ताहा अद्यावधि करागला नाही। जेउथिपाई बुंदे पानी पाई डहक विकल हेउछंती लोके। किए तरबुज दहीबरा दुकान रो दही पानी पी निजर शोष मेंटाउछंती तो लोके। एहारी भितरे मार्च जाई एप्रिल सरीबाकु बसलाणी, किंतु प्रशासन रो अद्यावधि निद भांगिला नाही। एठी लोके पीवा पानी बुंदे पाई लोके हंतसंत हेउछंती। सेपटे प्रशासनिक अधिकारी निज एसी चांबर रे बसिछंती। एभली साधारण चर्चा जोर धरलाणी।
ତୁରନ୍ତ ସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜଳଛତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଙ୍ଗକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଛକ ସ୍ଥାନ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଛକଗୁଡ଼ିକରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଛାମୁଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଲାଣି। ସେପଟେ ଅଂଶୁଘାତକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୀତ ତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପଖଣ୍ଡ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ଆଲୋକ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆମ ପଡ଼ିଲେ ଟଲି ଭିଡ଼ିଛି ଖରା ବି ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଛି। ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ କିଛି ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ କାମ କରିବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ହଁ ଭାରି କାମ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ବାଧ୍ୟରେ କରୁଛୁ ଆଉ ଜୀବିକା ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କରୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ? କ'ଣ କଟକ ବାଙ୍କି ରୋଡ଼ ଭିତରେ ପାଣିର ସୁବିଧା ଥିଲେ ପାଣି ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ବନମାଳୀ ପ୍ରଧାନ। କୋଉଠି ଆସିଲା? ମୁଁ ଆସିଥିଲି ପୁଅକୁ ଟିକେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ବାଙ୍କି ମେଡ଼ିକାଲ। ଖରା ତ ପ୍ରଚୁର ଖରା ହେଉଛି, ଭୀଷଣ ଖରା। ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ପାଣି ସୁବିଧା ଜାଗା ଜାଗାରେ ଜଳଛତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଅନ୍ତା ଅତି ମାନେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏବେ କ'ଣ ଖାଇଲା? ବାଧ୍ୟରେ ତରଭୁଜ ଖାଇକି ମାନେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟେଇବା କଥା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଶାସନ ପାଣି ଜଳଛତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନି। କ'ଣ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରୁଛି? ପ୍ରଶାସନ କିଛି କରୁନି, ପ୍ରଶାସନ ଶୋଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ନିଦ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିବ ସେତେବେଳେ ସେ କରିବ। ଖରା ପ୍ରଚୁର ହେଉଛି। ଏଇ ସକାଳ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଯାହା ବେପାର ହେଉଛି, ଦ୍ୱିପହର ସମୟ ତ ବେପାର ଟୋଟାଲ ହଉନି। ଗରମରେ ବସି ହଉନି। ରାସ୍ତା କଡ଼ ଜଳଛତ୍ର ଆମ ବାଙ୍କିରେ ତ ନାହିଁ ଆଉ କାହିଁ ଏଠି ତ ଏପଟେ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ ଗୋଟେ ବି। କଟକ ହୁଏ କାହିଁ କରିନାହାନ୍ତି, କରିଥିବେ ଅଲଗା କୋଉ ପଟେ, ଏପଟେ ତ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ। ଏଇଟା କଟକ ବାଙ୍କି ମେନ୍ ରୋଡଟା। ହଁ ଗହଳି ହୁଏ, ଏପଟେ ବେଶୀ ଯାତାୟାତ ଦାନ୍ତ ମୁଣ୍ଡିଆଠୁ ଧରିକି ଏପଟ ଅଂଶୁପା ଧରିକି ସବୁ ଏପଟୁ ଲୋକ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଟିକେ କରନ୍ତା, ଛାମୁଣ୍ଡିଆ କରନ୍ତା, ଲୋକ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଏଇଆ ହେଉଛି କଥା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଏବେ ଜାରି ରହିଥିଲା ବେଳେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ଉପରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି এই চଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜଳଛତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କରିବା କଥା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେଭଳି ଜଳଛତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଦ୍ୟାବଧି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କରାଗଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନିଜର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏ ଟ୍ରଲି ଚାଳକ। ଅନ୍ୟପଟେ ଉଠା ବ୍ୟବସାୟୀ। ତାକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେଉଁଭଳି ଜଳଛତ୍ରର ବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ସହର ପରିସରରୁ ମନୋଜ କୁମାର ଦଳେଇ, ଚର୍ଚ୍ଚା ନ୍ୟୁଜ୍।